Pastor Robin Iramis karon. Matod niya natandog ko nako. Pag sure oy. Og natandog pa ko, dili unta ko mo istorya nimo nga usa tawagan ning kabahin sa kanang Iglesia Katolis o Iglesia Katolis. Matod nimo kanang Mateo 16:18. Pisa pag dili ka mo gamit og kanang Grigo, klaro man nga pundok ang ginganlan niya. Pero ang pangutana niya, ang pagtukod niya sa pundok lagi, og nag-ingon ba siya og baptist? Nanubra, matod pa nimo imong gikuhig ang ako ang kwan, ang ako ang tubag, ang ako ang pangutanin nimo, imong gikuhig. Imo pang gimension nga akong mga followers, nakadungog sa mga followers nako, nakadungog mo nga imo lang gikorek ang kanang ako ang pangutana. Unsaon man nimo pagkorek karon? Kung kanang imong pagsabot sa imong Juan 3:1 paingon sa 6 ug sayop. Bisag asa nga bersyon sa Biblia, Brad, pinakakaraan nga Biblia o pinakabag-o nga Biblia, dili nimo na mapamatud-an nga nag-ingon diha nga baptist si Kristo. Ang iya lang giingon diha, Nicodemo, kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab. Matod pa ni Nicodemo sa unsang pagi. Pag ingon niya nga sa unsang pagi, ingon ni Ginoong Jesucristo, pinaagi sa bunyag. Baptist. Muna giingon nga baptist. Wa gyud ba ingon nga pinaagi sa pundok niya nga baptist? Wala imo-imo naman na. Pinaaman ka na sakto na karon. Nagamit pa ka og hermeneutics. Imo pa kong giingnan og kasabot ba kog hermeneutics. Imo pa kong giingnan nga magtuon ko sa Griego. Karon og tinuod ka nga nagtuon og Griego, nganong wala man nimo lagi makita ng Iglesia Katolis? Niingon ba nga kwan? Kanang pag-ingon diyan nga Iglesia Katolis, baptist man ipasabot diyan. Matod nimo ikapila, matod pa nimo murag gatos kapin ka mga bersikulo naggamit sa Griego nga Biblia ang kanang word nga Iglesia. Unya, kanang sa gatos kapin, Brad, may gingon diyan nga baptist. No, di ba? Abi nimo, bisan pagkapila ka mo ingon, Brad, nga ang ako ang pangutanan nimo imong gikorek. Kanang imong pagkorek, Brad, imbis kay motulid, nabaw. Klaro nga istorya, nabaw. Layo ra kayo ang imong puntoy og kwintahon bisag si kinsa siguro ang imong ipa-judge. Sayonan ka ng imong giingon nga kining ang pundok sa Ginoo baptist kay mabasa diya sa John 3:1-6. Mo na nga ingon ka nga baptist. Nya kana ko atong sakyan, atong mayon na lang imong argumento kay lagi nabasa diya sa John 3:1-6. Ang Iglesia ni Cristo nabasa man pod. Roma 16:16 nabasa man pod. Unya ang saksi ni Jehova nabasa pod. Matod pa ni sa Ginoo, kamo ang akong mga saksi. Saksi pog sila. Nya ikaw pod kay nakabasa mo og word nga pagbautismo, pagbaptize, nagbaptize pod mo. Mao man mo man ay dakong imong ko lang ang inyong pagtuo. Muna nga, og pangutan-on ka, og ahay tinuod ninyo born again o baptist, mayon ka nga ang born again mensahe ra. Nga naman ay kanang imong John 3:1-6. Nag-ingon ba niya nga ang baptismo ay nagdala sa mensahe? Naklaro man nga ang pareho man na silang mensahe. Pag-ingon sa Ginoo, pag-ingon niya, pagpangutanan ni Nicodemo, unsang paagi? Matod pa sa Ginoo, bunyag ang paagi. Mensahe ra gyapon ng baptismo. Dili na siya relihiyon. Bisag unsaon gyud mo pagpamatod, no?
ang kamatuoran brad sa nga gidala sa Ginoo puro walay sagol baga. Pero kamo tinuod mong mga magwawali sa Ginoo, nang sagulan ninyo baka? Okay, atong gipaminaw ang iyahang reaksyon, no? Katong iyang reaksyon na nagpahungaw siya sa iyahang kibati, no? Ako guys, sultian to mos tinuod, no? Kung unsay naas ka matuoran ang akong pagpanudlo diri sa Biblia, wa ni nagbase sa kinibang gibati nako, no? Gibase ko ni sa nabasa nako ug nakatunan nako sa Biblia. Kay daghan kay mga tawo ron nga nag-assume, no? Nagdahom nga ang iyahang gituohan sakto, pero wa gid nila gikutkot sa Biblia ba, wa nila gikutkot, wa nila founded sa Word of God, no? Sama aning atong nadunggan karon, no? So wala kaayo siya na wala niya nakuha ang akong ipasabot niya. O kibalo ko kini mga tawo gyud nga bisan og klaro og tataw na sirado siyag utok, di gyud masudlan sa kamatuoran guys, no? Pero ako lang in behalf lang ba sa side nako kay ako gyud mo stand gyud ko sa Bible guys. Mga ka-followers nako, no? Stand gyud ko sa Bible, no? Kining Bible kay mao man gyud ni siya ang kamatuoran. Mo stand ta rin sa Biblia, okay? Ang iyang gi-quote nga verse kining John chapter 3 1 to 6 kanang nga context diha ako nang gigamit pagpasabot niya nga wa ko nag-ingon og baptist na dihang born again. Wa gini kasabot siya, wa sa kasabot ba. So kanang John chapter 3 1 to 6, mauna ang primero nga word sa Bible guys nga naay born again. Naay born again. Ang akong explanation niya kung si Mr. Suganov na nakuha niya ang butang kong ipasabot. Ang akong explanation diha nga kanang born again dili lagi na siya religion. Dili na siya religion, kanang born again, that is the message of the Baptist. Nga naman yung minsay sa Baptist, mangutana ta. Kinsay nagbautismo ni Kristo? Si John the Baptist. Kinsay nagwali diha? Sa John chapter 3. Balik ta sa hermeneutics. Kinsay nagwali diha? Kinsay nagsulti diha? Gisulat di John para mabasa nato, pero kinsay nagsulti diha? Si Jesus Christ. Nga ye must be born again. So ang born again dili na sa religion. Na misinterpret ni Mr. Sugano guys ang akong pagpahayag niya nga kana diha dili na siya religion. Mensahe ng born again diha sa Baptist. Kinsa may nagsulti diha? Si Jesus Christ. Kinsa iyang gisultian? Si Nicodemus. Kinsa man ni si Nicodemus, religious leader sa Judaism nga tinuohan o religion. Karon pangutana, kinsa nagsulti niya? Si Jesus Christ. Unsay gisulti ni Christ? Ye must be born again. So, kinsa nagbautismo ni Kristo? Si John the Baptist. So, kanang moingon ta og kanang born again mensahe sa Baptist kay maunay gisulti giwali ni Kristo didto ni Nicodemus. So wala lang kasabot kining atong higala guys sa akong but ipasabot ya. So ang born again is not a religion. That is a message of the Baptist. Pangutana, nalagi reborn again pastor. Giingnan ko na siya nga ang nanggawas sa iyang halwa sa 15th, 17th century maoy nang gamit ana ng bunlot ng gawas ba? Nang gawas sa ilahang pundok gikan sa Katoliko, na protesta sa Katoliko, nang gawas diha unya nagpanglugit ng ilang nga bersikulo nga born again sa mga Jehovah Witness uban pang reliyon. Moingon dayon siya nga asay tinuod ninyo. Amiyo asay tinuod ninyo nga kana sila gikan man ninyo, ako'y moingon nimo nga kanang mga protestante nga nanggawas imong reliyon
kinsa may tinuod ninyo diha. Kay kumingong kag baptist, oy, simbahan ang baptist. Di ka mabasa, di ka kabasa sa Biblia nga ang baptist nakig-alayon sa relihiyon. Muna imuhang itanom si imong utok bay, no? Kinsa nagpatay ni John the Baptist? Si Herodes. Kinsa man ni si Herodes? Hari. Unsa iyang relihiyon? Romano. Kinsa nagpatay ni Jesus Christ? Si Anas ug Caiphas. Kinsay hari ano pa? Herodes. Kinsay gobernador? Si Poncio Pilato. Unsay relihiyon? Romano, Katoliko. Roman. So ayaw og ingon nga kamo mo oy tinuod. Dako kay na nga sayop kung moingon ka mo assume kang kamoy tinuod. O kay from the beginning guys sa New Testament 27 man na ka libro. Wa gyud kay mabasa diyang Katoliko. Kay kining Katoliko nakasulod ni sila panahon na ni Constantino, pero before Constantino pagano ni sila kinsa may nagkuanag kanang nag-convert kunuhay ni Constantino sa pagka-Kristiyano. Siya tungod sa iyang political ambition nga iya gigather ang mga Anabaptist nga anang panahon na gitawag og Christian kay sila tanan nagwali ni Kristo. Nya pagka-convert na ni Constantino sa 313 pagka 320 iya nagpabaptize og immersion ha. Mas maayo pa na si Constantino kay na bautismo pag-immersion. Ikaw wag ka na sprinkling ng imo diha no. Pagkahuman iya dayong gipamatay ang mga Anabaptist. Balik tago-tago sa bukid sa Germany ang mga Anabaptist guys kay ilan na pong gi-persecute. Una nga nahitabo ang Reformation kay naa na may Bible nga nakuha ni Constantino gikan sa mga Christians nga gikan sa mga Anabaptist nga gianggan lang Christian. O mo na ina istorya diha. Mo na nga nang daghan ang inyong relihiyon. Ayaw idamay ang nanggawas sa Katolisismo gikan sa inyo na muna sila nang lugit o kanang bersikulo sa Biblia o ilang gipangalan sa ilahang pundok. Pero sultian takas tinuod, kung mag-isgot ka og Baptist, mauna ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Gidefine lang ako nimo ang Baptist, gidefine ako nimo ang sa Griego ang Ecclesia o Christos para makasabot ka nga kining simbahan o kining relihiyon dili ni sila parehas. Ang relihiyon binuhat sa tao, ang simbahan binuhat sa Ginoo, binuhat ni Kristo. O tinuod na usaray simbahan gitukod ni Kristo. Sa Matthew 16:18 usara og kana gipamatud ana ni Kristo pinaagi sa iyang pagpailalom sa bautismo ni John the Baptist nga unlod sa daghang tubig. So moingon ka pananglitan nako nga katang isip ning ako basahag hurot sa Biblia. Kay kanang 27 ka libro guys. Gikan sa Matthew paingon sa Revelation kanang nagsulat ana puro na Baptist. Puro Baptist na, wa gyud Katoliko diha. Mo nay timan-an ninyo kay silang tanan gihurot og bautismo immersion ni John the Baptist. Wa gyud kay makita diha nga naay pisik-pisik o buok tag sa kabasong tubig sa ulo. Kanira man mga tawhana si Suganov, Mr. Suganov ang nagdahom ba? Nagdahom nga sila mo ay tinuod. Ang tinud-anay mobalik gyud ka dito ni Constantino. Una nga ang Baptist maugid ni siya ang simbahan nga gitukod ni Kristo according sa scripture. Dili kay according sa Google o sa encyclopedia ninyo. Kay kung adto kag sa Google encyclopedia, kanang nagbutang-butang diha, mga Katoliko man na, ibutang nila dito kunuhay si Kristo. Pero ari ka sa Biblia, di ka kabasa nga naay Katoliko diha, usa ka word lang. Kanang imong giingon diha. Sana, Iglesia, dili man na siya, Griego. Kanang Katalos. Kana nga term guys is Latin word na. Walay version sa Biblia sa entire New Testament. Labaw sa tanan ka ng King James 16:11 nga version. So gani, kung imo tan-aw ng background gani ana guys, ang writer sa kining nag-translate gikan sa Hebrew o Griego nga to English si William Tyndale gipatay ni King James 16:11 King James hari sa Scotland tungod sa iyang pag-translate sa Bible.
Kanang 1611 guys, mao na ang gitranslate ni William Tyndale nga nasuko si King James nga hari sa Scotland. Sa rin ni ni King James Katoliko. Muna nga mga hawod kini sila diri sa kalibutan guys. Mga hawod kini sila. Pero sa tinud-anay lang, ang tinud-anay nga naa sa Biblia Baptist, no? John the Baptist gipatay, si Kristo gipatay. Siya nagpatay nila mga Romano nga mga soldier, Romano nga religion nagpapatay ni Kristo. Manang maingon mo kamo ay naunsa. Aro nga ubasang Bible kung nabagyod mo diha. Siguro kung naa pero mooy mastermind sa mga krimen sa pagpatay sa mga Kristohanon guys. Okay, salamat. O ako ning gitubag ang iyahang pag-ingon nga nabulabog ang ako ang mga akong pagsulti kay binakak ko no. Guys, dinhi binakak mabasa na nimo. Baptist, mabasa na nimo 15 ka panahon na ibalik-balik sa New Testament Bible, no? Una nga I'm proud being a Baptist preacher because we know nga ang akong gitudlo na sa Biblia. Okay, salamat guys sa pagtan-aw ug happy watching.